إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك الله أكبر أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وعلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يا كريم. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين زوال صلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى. يا ربنا أقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا أقبلنا في ليلة الغفران.
الغفران. يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. ارحمنا في شهر رمضان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. إحسان يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا رضوان، يا ربي سلمنا من لهبات النيران، يا ربي سلمنا من لهبات النيران. نيران يا ربنا انفعنا ببركات القرآن، يا ربنا انفعنا ببركات القرآن. القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا. يا سلام سلمنا من عقدنا، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي. بنا نلتقي عند
بالنبي نرد لحوض النبي الله مع الواردين نرد لحوض النبي الله مع الواردين نرد لحوض النبي الله وارد مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين أجمعين صالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين مرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا ربنا ارحمنا عذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا عذنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا بجاه سيدنا محمد الذي عليه صلينا محمد الذي عليه صلينا الفتح إلى رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفتح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم الخاصة إلى الروح الحبيب صالح المسيح الحامد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah ala jami'i ni'amillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafi rusulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'da, habaibana al-kiram wa ulama'ana wa masyayikhana al-izam, khasah al-habib Abdul Qadir bin Habib Taufik Asgaf, dan para habaib yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Al-Habib Saleh, Al-Hamid, juga semuanya, para kiai, para ustaz. Alhamdulillah, saya ditunjuk untuk menyampaikan sepatah dua patah dalam rangka safari Ramadan Khatmil Quran yang dimotori oleh Al-Habib Abdul Qadir juga Habib Saleh. Kami atas nama Nazir matur nuwun sangat dan terima kasih yang tak terhingga atas diselenggarakannya dan ditempatinya Masjid Nurul Huda ini sebagai tempat yang giliran keberapanya ini, ke-23. Ya, mumpung di sini Asrul Awakhir, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga terima kasih, tempat ini berarti tidak sia-sia yang menyumbangkan masjid, berarti ditempatinya untuk makmur bil ibadah, makmur bil amali soleh. Semoga ini semua yang menyumbangkan juga mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Cuma itu yang bisa sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Hadratil muhtaram, para habaib, para alim ulama, para sesepuh, para pengurus masjid, wal hadirin rahimakumullah. Suatu nikmat yang sangat besar di mana Allah Ta'ala pilih kita bisa duduk, bisa kumpul ada di malam-malam akhir bulan Ramadan, ada di Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan,
Kita kumpul bukan main gafleng. Kita kumpul bukan ngerokok, ngomong ngarol ngidul. Tapi kita berkumpul dalam acara khatmul Quran. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada rizki kita, kepada urusan dunia dan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan banyak malaikat. Itu hidupnya ada di Hadiratul Qudus. Di sana mereka berzikir kepada Allah setiap saat. Diciptakan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini para malaikat diizinkan sama Allah untuk turun ke bumi. Jadi malaikat ini setelah bulan Syawal hidupnya zikir, masuk bulan Ramadan diturunkan sama Allah ada di bumi. Untuk apa? Untuk ikut gabung dalam acaranya manusia-manusia yang berzikir kepada Allah ada di bulan Ramadan. Disebutkan faman massahum aw massuhu sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Orang yang bersentuhan dengan malaikat ini, baik dia menyentuh malaikat atau mereka disentuh sama malaikat, sa'ida sya'adatan la yashqa ba'daha abada. Dia akan menjadi orang yang beruntung, hidup ada di dunia, dan dia akan menjadi orang yang meninggal husnul khatimah, beruntung nanti ada di akhirat, tidak ada kekecewaan setelah mereka tersentuh sama malaikat-malaikat yang Allah turunkan. Waktu masuk awal bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu wasiat kepada para sahabat. Wahai yang melakukan kebaikan, yang semangat. Ini sekarang inti masuk bulan Ramadan, yang semangat. Ya baghiyal khair. Apa? Abshir ya, atau kama qol. Wa ya baghiyal syarr aksir. Yang berbuat taat semangat toh. Sebentar lagi ini bergembira. Yang maksiat mandeko. Ojo diterusno. Jangan sampai ngundang laknat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam dirimu dan masuk dalam keluargamu. Nah itu ini bulan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih bulan Ramadan ini bulan diturunkannya ayat-ayat suci Allah taala. Al-Quran itu diturunkan ke langit bumi Baitul Izza itu ada di tanggal 17 Ramadan. Dan Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga ada di bulan 17 Ramadan. Ramadan ini mulia. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan menjadi bulan turunnya ayat suci Al-Quran. Turunnya bulan Ramadan, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan yang paling mulia untuk umat Islam ya. Bulan yang paling mulia untuk umat Islam. Saking mulianya bulan Ramadan, Allah Ta'ala wajibkan kita puasa. Puasa ada di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan umat-umat sebelum kamu diwajibkan sama Allah Ta'ala puasa. Puasa itu kewajiban dari zaman dulu, dari sebelum Nabi Muhammad. Tapi puasa Ramadan hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan puasa ini? La'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah sesuatu yang bisa memberi kita solusi dalam segala permasalahan kita. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang punya masalah, kalau dia menjadi orang yang bertakwa, setiap masalah Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Dan takwa ini memberi kepada kita rizki min haitsu la yahtasib. Rizki yang kita tidak bisa kira-kira. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti kalau kita mati, sebaik-baik bekal untuk kita setelah kematian kita adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid takwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal untuk kehidupan kamu di akhirat adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu yang paling mahal. Hal yang paling mahal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wajibkan puasa itu bukan mau nyiksa sampai sampean jadi orang kelaparan. Bukan Allah Ta'ala wajibkan puasa itu biar sampean lemes. Bukan Allah Ta'ala wajibkan puasa itu biar sampean kehausan. Allah Ta'ala wajibkan puasa karena Allah cinta sama sampean. Allah kepingin sampai menjadi orang yang takwa. Kalau sampai menjadi orang yang takwa, sampai menjadi orang yang paling mulia di mata Allah Ta'ala. Kalau sampai menjadi orang yang takwa, maka tidak ada masalah kecuali ada jalan keluar. Kalau engkau mati, maka bekal kamu adalah bekal yang terbaik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk cinta Allah kepada kita. Takwa, poso, cik takwa. Berpuasalah supaya kamu menjadi orang bertakwa. Orang yang bodoh, orang yang diajari supaya menjadi takwa tapi menolak. Itu orang yang paling bodoh. Takwa itu kunci segalanya. Kepingin dapat ilmu laduni, takwa. Ittaqullah apa? Wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah. Allah yang ngasih ilmu nanti. Allah yang ngasih ilmu. Jadi kewajiban puasa itu supaya kita menjadi orang yang sukses di mata Allah Ta'ala. Supaya kita menjadi orang yang hebat. Berapa jam sih sampean? Lapar berapa jam kok sampai wani mokel? Uangnya kita 1 miliar kalau kita mati tidak laku. Yang laku itu puasa Ramadan. Hartanya kita, istrinya kita, anaknya kita, muridnya kita, umatnya kita, kalau kita sudah mati, semua meninggalkan kita dan semua yang kita miliki jadi waris. Yang ada puasa sama sholat. Yang ada cuman puasa sama sholat. Lu puasa ini sebentar. Dak kira sampean mati gara-gara puasa dak kira. Meninggal gara-gara kelaparan, puasa ada di bulan Ramadan mustahil. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin maksa yang manusia tidak mampu. Apa yang diwajibkan sama Allah berarti itu hal yang semua manusia bisa melakukan. Kecuali orang-orang yang sudah sakit. Itu perkecualian orang-orang yang tidak mampu. Tapi mayoritas semua manusia mampu. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji. Pokok semua yang diperintahkan. Dan semua yang diperintahkan untuk kita tinggalkan, pasti kita bisa jalani. Tidak mungkin kita tidak bisa jalani. Dan kalau kita menjalani, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Kan iman. Ini, dengar no. Kita ini dicintai sama Allah sebelum kita cinta sama Allah. Kita ini mendapatkan cintanya Allah sebelum kita melakukan kebaikan apapun. Dia pernah bersabda, Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah Ta'ala kasih harta dunia ini kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Kadang orang yang kaya itu orang soleh,
Kadang yang kaya itu orang zalim. Kadang orang Islam, kadang juga orang kafir. Karena kekayaan tidak menunjukkan bahwa Allah cinta kepada orang itu. Tapi Allah tidak menjadikan hambanya beragama Islam kecuali hamba itu hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean ini hamba yang dicintai sama Allah. Sampean bukan dicintai sama presiden. Sampean bukan dikuatkan sama tentara. Sampean bukan dikuatkan sama polisi. Sampean bukan dimuliakan sama makhluk. Kita dicintai sama Allah karena Allah cinta kepada kita, kita dijadikan umat Islam. Alhamdulillah. Cuman cintanya Allah Ta'ala ini sambutan. Allah sudah cinta sama kita. Sebelum kita cinta sama Allah, Allah ini sudah cinta sama kita. Sebelum kita ini sayang sama Allah, Allah sudah sayang sama kita. Tugas kita merawat cintanya Allah kepada kita. Cintanya Allah ini rawatan. Dengan apa? Lakukan segala yang Allah perintahkan. Lakukan segala apa yang Allah perintahkan. Loh, kalau sudah Allah kita tinggalkan, kita tidak dapat apa-apa. Makanya orang Islam itu kalau sudah maksiat, kemudian taubat, itu dikatakan at-taib habibullah. Orang yang taubat dicintai habibullah, menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Bayang loh. Maksiat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maksiat. Orang tua tidak kuat. Kadang kalau orang tua tidak kuat, diduaknya cepat mati anaknya. Orang tuanya tidak kuat. Tapi kalau maksiat, taubat, at-taib habibullah. Orang yang taubat dari maksiat ini, orang yang menjadi habibullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Kenapa loh? Orang Islam itu dicintai sama Allah sebelum dia punya amal soleh. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari satu dosa itu ibarat orang yang tidak punya dosa. Allah ini sudah cinta sama kita. Nah, tinggal kita merawat cintanya Allah kepada kita. Loh, Allah Ta'ala wajibkan kita puasa. Bukan Allah mau neken kita. Jangan ngomong enak jadi wong kafir, tidak wajib. So, jangan. Allah tidak cinta sama orang kafir. Allah cinta sama sampean. Sama kayak orang tua. Orang tua itu kalau cinta sama anaknya di sekolah, no. Sekolah, jam 7 dibanguni, berangkat sekolah. Setelah sekolah berangkat ngaji. Supaya apa? Menjadi masa depannya menjadi anak yang sukses. Supaya menjadi orang yang sukses. Loh, Allah itu cinta sama orang-orang Islam. Akhirnya Allah Ta'ala wajibkan puasa, ojo ora poso. Salat, ojo ora poso. Zakat, jangan tidak zakat. Tinggalkan maksiat. Matimu senang mari gini kau. Hidupmu bahagia. Meninggalmu husnul khotimah. Tempatmu surga. Alhamdulillah. Lu sambutin cinta ini. Cintanya Allah ini rawatan. Jangan mengecewakan. Jangan mengecewa. Sudah dicintai sama yang maha menciptakan segalanya. Tuhan yang disembah oleh semua makhluk sudah cinta sama kita tanpa kita minta. Tapi dirusak cintanya ini. Ditinggal, tidak sholat. Loh, Allah wis cinta loh, ditinggal, tidak sholat. Allah sudah cinta sama kita, loh tidak puasa. Allah sudah cinta sama kita, loh tidak mengeluarkan zakat. Nah ini sudah, Allah sudah cinta, kita menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Lu cinta Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu ngasih harta kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Wala yu'ti dina illa man ahabbu. Tak eling no, sampean ini dicintai sama Allah, Pak. Dicintai sama siapa? Siapa yang cinta sama sampean? Ayo jawaban, siapa yang cinta sama kita? Siapa? Allah. Yang cinta ini Allah. Bayang no, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang ngasih rezeki semua makhluk. Tidak ada satu daun yang jatuh illa biiznillah, kecuali dari izinnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang terjadi apapun, mithqal dzarrah, seberat debu apapun, kecuali itu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mulku wal malakut biyadih. Kerajaan bumi dan kerajaan alam ghaib ada di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan ini dicintai sama Allah.
Itu orang Amerika itu. Orang Amerika itu dengan gayanya, dengan kehidupannya, dengan kekayaannya, dia orang kafir. Dia bukan orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Sampean ini, ya ndak ganteng, ya ndak sugih, ya ndak viral, ya ndak dihormati sama orang. Tapi yang cinta sama sampean Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan segala alam. Tuhan yang menciptakan segala Alhamdulillah. Jokon, ya, cintanya Allah ini dirawat. Orang-orang soleh itu tahu makna hadis ini, tahu. Saya dijadikan Islam dan saya menjadi hamba yang dicintai sama Allah Ta'ala. Saya ini dicintai sama yang menciptakan segalanya. Dirawat cinta ini. Ketika dirawat, maka jadilah sosok Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Sagaf. Cinta ini dirawat, keluarlah Al-Habib Alwi bin Sagaf. Cinta ini dirawat, keluarlah Al-Habib Abu Bakar As-Sagaf. Cinta ini dirawat, keluar Habib Soleh Tanggul. Cinta ini dirawat, keluar Habib Kiai Al-Hajj Abdul Hamid. Cinta ini dirawat, keluar jadi Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Karena cinta Allah dirawat. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Orang ini terus jaga sholat, jaga puasa, ditambahi sunnah, sholatnya jamaah, pakai siwak, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, puasanya dijaga, ditambahi ngaji Al-Quran, ditinggal maksiat, hatta uhibba. Sudah Allah cinta kepada kita, ditambah lagi, tambah lagi Allah cinta sama kita. Menjadi orang khususnya Allah. Ya, menjadi orang khususnya Allah. Kalau sudah jadi orang khususnya Allah, hatta uhibba. Fa'idha apa? Wala yazalul abdu yataqarrabu bin nawafil hatta uhibba. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa'idha ahbabtu. Kalau sudah jadi orang khususnya Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apa yang dia dengarkan, itu yang diridhai. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Apa yang dia lihat, itu mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang biasa itu kalau dilihat sama orang yang Allah kasih kecintaan khusus kepadanya, orang Islam yang dapat cinta khusus, kita dilihat sama mereka, ya, kita dilihat sama mereka, kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kita bisa berubah menjadi orang yang baik. Fa'idha hatta ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Kalau orang ini doa langsung tak terima sama Allah. Kalau orang ini ada masalah, langsung diselesaikan masalahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jaga amal-amal yang soleh ini, dijaga supaya kita menjadi orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu dijaga. Ini sekarang malam Jumat, malam ganjil, malam akhir Ramadan. Kita sekarang ada khatmul Quran. Kemudian kita ada di masjid. Ini sudah nikmat ini. Kalau ini jadi malam Lailatul Qadar, kita menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Kalau sampai ini malam Lailatul Qadar, semua dosanya kita diampuni sama Allah Subhanahu. Dan tidak menutup kemungkinan akhir hayat kita meninggal nanti, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, barokahnya majelis-majelis yang kayak gini. Barokahnya majelis-majelis yang kayak gini. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah pilihannya, orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita pengikut Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba-hamba umatnya Rasulullah yang dicintai sama Rasulullah SAW, termasuk orang yang membela Rasulullah, berjuang untuk Rasulullah, hidup untuk Rasulullah, dan sampai mati untuk Rasulullah SAW. Pada akhirnya kita kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا
بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجر. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض. ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. بأسمائك الله يا خالقي وبالصحف بعد الكتاب. ودع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أطلع لنا ليلة القدر واجعلنا فيها من صوامه وقوامه وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويقبل جميع أعمالنا ويقضي جميع حاجاتنا وأن الله يغفر لآبائنا ولأمهاتنا واجعله في العليين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغنمنا بقيتها إلى الشهر وأعده علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خير ولطف وعافية وعلمنا وآباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا في هذه المناسبة نوينا ما قصدهم قصدنا وعلمنا وصاحب الوقت وسيد الجد نوينا ما قصدهم قصدنا ما طلبهم طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.